कैसे हो? मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हो अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिला है, ब्लॉग बनाने का मौका मिला है। सोचा कुछ अपने मुस्लिम भाइयों के लिए एक वीडियो, एक मैंने मौलाना साहब की तकरीर देखी जिसको शेयर करने के लिए मैंने अपने ये चैनल पे मैं आया हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ नहीं देखी हो तो उसकी थोड़ी सी जानकारी दे सकूं, ताकि जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं वो क़यामत के दिन दोज़ख से बचें और जन्नत के हकदार बने। शरीयत में कुछ इस्लामी भाइयों के लिए बाउंड्री दी गई हैं, उस बाउंड्री को वो पार ना करें। तो एक मुफ्ती साहब थे जो फरमा रहे थे कि हम लोग जब कार ख़रीदते हैं तो उसमें म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं, और जब हम घर से निकलते हैं तो उसमें हम गाने बजाते हैं और गाने बजाते हुए सुनते हुए जाते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि आपका ध्यान बटा, आप गाना चेंज करते हुए, म्यूज़िक को चेंज करते हुए ध्यान बटा, आपकी कार के परखच्चे उड़ गए, आप भी उड़ गए। तो आपने क्या कि जब अल्लाह ताला क़यामत में जब आपसे पूछेगा तो जो है क्या होगा कि आप एक जो चीज़ मना की गई है इस्लाम में वही आपने सुनी और उसी से आपकी मौत हुई। तो मैं अपने इस्लामी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर वो कार ख़रीदते हैं तो कार चलाते समय पहले तो म्यूज़िक लगाए नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब हम तो कव्वाली सुनते हैं। म्यूज़िक लगाए नहीं, घर से लेके जहाँ भी मंजिल तक जाना है अल्लाह अल्लाह करते जाएं। और ये फिजूल की जो सिस्टम गाड़ी के अंदर लगा रखा है इसको बिल्कुल यूज ना करें और ना इसमें लगवाएं अपनी गाड़ी में। इससे बिल्कुल किनारा कर लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी आखिरत के लिए भी अच्छी बनाना चाहते हैं और लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचें। और बचने का कारण क्या है? बचने का कारण यही है कि आप जो है शरीयत की कुछ बातों को आप जो है उस पर अमल करें। कार है उसमें आपने गाने सुनने हैं, टेम्पो चला रहे हैं, हम देखते हैं कि उसमें भी बड़ा हाई फाई उन्होंने पड़ा हो, इससे जैसे धमाकेदार वो बजा के जाते हैं टेम्पो वाले भी। मुसलमान हैं जो इस तरीके की वो कर रहे हैं। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अक्ल हलाल की रोज़ी कमाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस तरीके की हरकत ना करें, म्यूज़िक ना बजाएं, संगीत ना बजाएं, ना सुने। क़यामत के दिन आपके इन कानों में अल्लाह ताला लोहा पिघला के भरेगा। समझ गए? तो इन चीज़ों से दूर रहें। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये गलत है। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप अपनी कब्र में जाएंगे, लेकिन मेरा मज़हब, मेरा इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई बात शरीयत जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे जो हम पे लागू होती है, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आप उसको जानकारी आगे पहुंचाएं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने शौक़ में, अपने जज्बात में और अपने चाहता है आपके मैं साहब उसे सुनकर आप अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, मेरी ये दुआ है अपने मोमिन भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, क्या है को किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप कार में से अपना सिस्टम निकालें, म्यूज़िक बिल्कुल हटाएं, और ताकि आप मंजिल की तरफ भी जाएं तो अल्लाह ताला की रहमत बरसे, अल्लाह अल्लाह करते जाएं और ये वाहियात चीज़ें बिल्कुल निकाल दें। समझ गए? इसमें आपकी जो है जब अल्लाह ताला की बारगाह में आप जाएंगे, मरना तो सभी को, ये कड़वा सच है। मौत एक ऐसी चीज़ है वो सबको आनी है। आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी, दुनिया के अंदर हर चीज़ बनाई है इंसान ने। इंसान की बनी हुई चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो इंसान की क्या औकात है? इसको भी जाना है। ये कालिब है, ये सुपुर्द खाक हो जाना, मट्टी हो जाना, रूह निकल जानी है, रूहानी सैलानी रूह दोनों निकल जानी है। समझ गए? चाहते हो कि आखिरत कब्र में आप जाएं तो वहाँ भी
آرام سے تا قیامت تک آپ سوتے رہیں. آپ کے اوپر جو قبر کا فرشتہ ہے جو آپ کے اوپر ظلم آپ نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ یہ میوزک کا سنگیت سے آپ پرہیز کر لیں بالکل, اور اس کو دور رہیں, نکال کے پھینکیں اپنی گاڑی کے اندر سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز, آپ کے ہر کام ہوں گے, آپ نماز کے پابند بنیں, روزہ بھی رکھیں, زکوٰۃ بھی دیں, خیرات بھی کریں, مسکینوں کو مظلوموں کو کھانا کھلائیں, ان کی بیواؤں کی مدد کریں, غریب بہنیں ہیں ان کی شادی کرائیں. آپ اس لائق ہے تو ایک حج کا ثواب آپ کو ملے گا. اور ہاں, اگر آپ ایشیا مہادیپ میں یا یورپ کا کوئی مسلم بھائی جتنے بھی ہمارے سفر کرتے ہیں تو ایئر ہوسٹل شراب ہر پلین میں, ہر ایئر لائنس میں, ہر دیش کی ایئر لائنس میں شراب فری پرووائڈ کی جاتی ہے پیسنجروں کو. اس سے بچیں آپ. اگر آپ نے وہ شراب فلائٹ میں اگر شراب پی اور مسلمان ہیں آپ, خدا نخواستہ اگر پلین کریش ہو گیا تو آپ ملک نقیب جو آپ کے پرکچے اڑے گا جو ہے پلین میں, اگر آپ کے پھر آپ جو ہے شراب کے نشے میں, کیا ہے زندگی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ سے وہ حال کرے گا میں بتا نہیں سکتا آپ کو, مجھے اتنی وہ آ رہی ہے. اگر آپ کو حدیث بیان کرنے ہمارے مفتی صاحب آ جائیں اور یہ تو بتائیں تو آپ اس کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے, کتنے گناہ عظیم ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پلین میں بھی جو فری میں مل رہی ہے تو بولے پیو. خدا نخواستہ پلین کریش ہو گیا اور آپ مر گئے تو آپ کو جو حال ہوگا اللہ منکر نکیر فرشتہ بھی دیکھے گا, بدبو کے مارے جب آپ کا حال ہوگا قیامت تک. یہ لگا لو تم پہ کتنے گناہ, تم نے اتنے اچھے کام کیے ہوں گے سب بیکار. تو ان چیزوں سے آپ دور رہیں. دوستو, میں اپنے بھائیوں کے لیے میرا صرف یہی ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے, اسلام کے 3 کردار ہیں. ہمارے مولوی جو حافظ قرآن بنتے ہیں, اس حافظ قرآن میں سے ایک امام کا کردار ہے جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک مفتی ہے جن کی بات آج میں نے بیان کری ہے. تو ان باتوں پہ آپ عمل کریں, امام صاحب کی بات پہ بھی عمل کریں. اور مفتی, اگر آپ سے کوئی شریعت میں مداخلت ہوئی ہے یا کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو آپ جتنے بھی اپنے مومن بھائی ہیں, کوئی شریعت میں منہ سے بات غلط نکل گئی ہے, یا بیوی کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ کوئی برا ہو گیا, تو آپ وہ ساری باتیں اپنے مفتی کے ساتھ شیئر کریں. وہی اس کا حل نکال سکتے ہیں, وہی اس کا جو بھی صدقہ ہوگا وہ دور کریں گے. انہی کے سامنے آپ اپنی بات رکھیں کہ صاحب مجھ سے شریعت میں یہ غلطی ہو گئی ہے اور اللہ مجھے کس طریقے سے معاف کرے گا, میں کیا کروں. تو آپ اپنی شریعت میں کوئی غلطی ہوئی ہے, اپنے علماء کے خلاف کوئی غلطی ہوئی ہے, تو آپ نے اگر معافی مانگنی ہے یا آپ نے اس کو معاف کرانا ہے تو وہ ہمارے مفتی بتا سکتے ہیں. سمجھ گئے. امام کیول نماز پڑھا سکتے ہیں, امام آپ کو معنی مطلب بتا سکتے ہیں, حدیث بتا سکتے ہیں. مولوی آپ کو حافظ قرآن بناتا ہے, جس سے یہ 2 کردار آپ کے نکل کے آتے ہیں, جس میں اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. اور کبھی اپنے علماء کو برا نہ کہیں, نہ مولوی کو, نہ مفتی کو, نہ امام کو. کسی عالم کی بے حرمتی نہ کریں, یہ میں مسلم سماج سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا, کیونکہ یہ 3 کردار اسلام کے آپ کی پہچان ہے کہ آپ کیا ہیں. سمجھ گئے. تو آپ اس پہ عمل کریں اور صدقہ جاریہ کرتے رہیں. اور اپنی کمائی میں سے اگر آپ نے 1000 روپے ایک دن میں کمائے ہیں یا ایک ہفتے میں کمائے ہیں, 25 روپے اللہ کے نام پہ آپ نکال کے رہیں. وہ جس کا حق ہے, مظلوموں کا ہے, بے سہاروں کا ہے, کسی کی بہن بیٹی کا ہے, جاریہ صدقہ ہے, وہ دیتے رہیں. آپ کی کمائی میں دن دگنی رات چوگنی برکت ہوگی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے اکرم خان نیچرل بلاگ چینل. پھر ملیں گے. خدا حافظ, سب بخیر. اور میری کوئی بات آپ کو بری لگی
तो मैं माजरत चाहता हूँ, हैं, अपना छोटा भाई समझ कर या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, लेकिन इस पर अमल ज़रूर करना। ये रास्ते वो हैं आपको बहुत दूर ले जाएंगे। और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, कभी भी अगर बार्गेनिंग करनी है ना, किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदते समय मत करना। वो जो पैसे मांगे दे देना। बाल कटाने वाले से जो पैसे मांगे वो दे देना, समझ गए। किसी की मजदूरी कराए तो मजदूरी पूरी दे देना। कहीं बार्गेनिंग मत करना। बार्गेन करना तो जहाँ आप मॉल में जा रहे हैं या 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, वहाँ आप रेट कम करना, समझ गए। वहाँ एक बार जब गएंगे आप तो दोबारा पलट के फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सब्जी वाला रोज़ सलाम करेगा। बाल जिससे कटवाते हैं वो रोज़ सलाम करेगा। दाढ़ी वाला दाढ़ी बनवाते हैं वो सलाम करेगा। दर्जी जिससे कपड़े सिलवाते हैं, इनसे कभी बार्गेनिंग नहीं करना। इनको पैसे पूरे देना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये मैंने जो है 1 महीने के बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा, आप तक पहुँचेगी और इसको देखते रहिएगा, समझ गए। तो मिलते हैं। खुदा हाफिज़, सबका खैर।